अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो 20 लोग थे और इन सब का मौक़िफ़ एक था, कोरोना एक फ़्रॉड है। ये अमरीकी साजिश है और यहूद व नसारा मिलकर मुस्लिम दुनिया को तबाह कर रहे हैं। मैं इनकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। इनकी ज़बान में माहिरीन से ज़्यादा यकीन था। मैंने इन माहिरीन का बैकग्राउंड और तालीम पूछना शुरू कर दी। पता चला कि इनमें से आधे कॉलेज तक नहीं पहुंच सके, जबकि बाकी लोग पढ़े लिखे थे। इनमें 2 डॉक्टर्स, 3 इंजीनियर्स, 2 आलिम दीन और 3 प्रोफेसर्स थे। ताहम पढ़े लिखे और अनपढ़ माहिरीन के ख़यालात में कोई फ़र्क नहीं था, दोनों सेम पेज पर थे। मैंने इनसे मुख्तलिफ सवाल करना शुरू कर दिए। मैंने पूछा, दुनिया के 123 ममालिक कोरोना को आलमी वबा तस्लीम कर रहे हैं, क्या ये सब पागल हैं? वो फ़ौरन बोले, ये इस साजिश का हिस्सा हैं। मैंने अर्ज़ किया, पूरी दुनिया बंद हो गई। तारीख़ में पहली बार आलमी माशी पहिया रुक गया। दुनिया की 10 बड़ी मईशतों का बेड़ा गर्क हो गया। सिविल एविएशन, टूरिज़म, होटल, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ क्रैश हो गईं। दुनिया की तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस तबाह हो गईं। अमेरिका अवाम को $2.5 खरब का पैकेज देने पर मजबूर हो गया। यूरोप ने अपनी सरहदें बंद कर दी और चीन के 48 लाख कारखाने बंद हो गए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये साजिश है। ये क्या साजिश है जिसमें साजिश करने वालों ने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया है? इन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर बोले, आप भी मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे में बह रहे हैं। ये सारे फिगर गलत हैं। मैंने अर्ज़ किया, दुनिया में पहली मर्तबा फर्स्ट वर्ल्ड तीसरी दुनिया से ज़्यादा मुतासिर हुई। इस्लामी मुल्कों को सिर्फ 1% नुकसान हुआ, जबकि 99% नुकसान अमीर मुल्कों ने उठाया। लिहाजा अगर साजिश थी तो इन मुल्कों के ख़िलाफ़ थी। ये मुल्क अगर हमारे ख़िलाफ़ साजिश करते तो ये सब मिलकर इस्लामी मुल्कों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते और हम तबाह हो जाते। दूसरा, दुनिया जहान के डॉक्टर्स, तिब्बी माहिरीन और साइंसदान कोरोना को वबा करार दे रहे हैं। सिर्फ हम नहीं मान रहे। और हम कौन हैं? हम वो हैं जो शलवार में नाला डालने का कोई बाइज़्ज़त तरीका ईजाद नहीं कर सके। हम आज भी पेंसिल और टूथब्रश से नाला डालते हैं। हम लाहौर से कराची पहुंचकर परदेसी हो जाते हैं, लेकिन कायनात का सारा खुफिया इल्म सिर्फ हम पर उतरता है। ये क्या बकवास है? वो सब हंसे और एक आवाज़ होकर बोले, आपको नहीं पता, यूरोप और अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हम सबको खौफजदा करके खरबों डॉलर की वैक्सीन्स बेचना चाह रही हैं। मैंने शदीद टेंशन में सर हिलाया और कहा, ये सारी कंपनियां अगर मिलकर 100 साल भी वैक्सीन बेच लें तो भी ये सिर्फ टूरिज़म इंडस्ट्री के नुकसान के बराबर रकम नहीं कमा सकेंगी। दुनिया में सिर्फ सियाहती इंडस्ट्री को $2700 बिलियन नुकसान हुआ, जबकि 3000 अरब डॉलर्स की सिविल एविएशन इंडस्ट्री भी बैठ गई। आप इससे भी बाकी इंडस्ट्रीज़ का अंदाज़ा कर लीजिएगा। आप ये भी ज़हन में रखें कि जब भी कोरोना की वैक्सीन आएगी, ये पूरी दुनिया को फ्री मिलेगी। आलमी इदारा सेहत फ्री डिलीवरी की ज़िम्मेदारी लेगा। वो एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर बैक वक्त बोले, आप मीडिया के लोग इस बदबूदार साजिश का हिस्सा हैं। आप लोग पूरी दुनिया को पागल बना रहे हैं। मैं गुस्से में आ गया और मैंने चिल्ला कर कहा कि दुनिया में इस वक्त भी 64 लाख मरीज़ हैं। 4 लाख लोग मर चुके हैं। तिब्बी अमले के लोग तक मर रहे हैं और दुनिया भर के सदर, वज़राए आज़म और वज़रा भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। आपको मज़ीद क्या सबूत चाहिए? आप जब तक खुद बीमार नहीं होंगे, आप जब तक खुद नहीं मरेंगे, क्या आपको उस वक्त तक यकीन नहीं आएगा? मेरी बात सुनकर वो सब गर्म हो गए। मुझे महसूस हुआ मैंने अगर मज़ीद एक आधा फ़िक्रा बोल दिया तो ये मुझे फैंटी लगा देंगे। मैंने खुद को टटोल कर देखा, मेरे अंदर किसी कोने में अर्तगल गाजी नहीं था। लिहाजा मैंने चुपचाप उठकर वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। मैं इनकार के इस हम्माम का वाहिद मुसाफिर नहीं हूँ। मुझे यकीन है आप भी रोज़ इस अमल से गुज़रते होंगे। पूरी दुनिया 6 माह से वबा का मुकाबला कर रही है, जबकि हम सिरे से इसे तस्लीम नहीं कर रहे। चुनाचे हम दिन ब दिन इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। आप अवाम को छोड़िए, हम बहैसियत कौम जहालत की बीमारी का शिकार हैं। आप जहालत का अंदाज़ा कीजिए कि मुझे कुछ दिन कबल किसी साहब ने फ़ोन किया। उनका दावा था कि वो PIA की स्पेशल फ़्लाइट से इस्तांबुल से इस्लामाबाद आए हैं। PIA ने जहाज़ में 550 मुसाफिर ठोंस दिए थे और ये SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी है। मैंने PIA से रब्ता किया, पता चला कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जहाज़ नहीं है जिसमें 550 मुसाफिर आ सकते हों। एयरलाइन ने मुझे मुसाफिरों की फ़हरिस्त भी भिजवा दी।
جہاز میں عملے سمیت 171 لوگ اسلام آباد آئے تھے۔ میں نے ان صاحب سے رابطہ کیا، وہ نیک اور دیندار 5 وقت کے نمازی انسان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سچ فرما رہے ہیں اور یہ ساری فہرست جعلی ہے۔ ہم عوام اس نوعیت کے پاگل پن کا شکار ہیں۔ ہم فرضی باتوں کو خود بھی حقیقت مان لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسے حقیقت ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم اس خبط میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ایمان بھی صرف ہمارا ہی خالص ہے اور مکمل ہے، باقی سارے مسلمان نعوذ باللہ کافر ہیں۔ چنانچہ آپ ہم عوام کو چھوڑ دیجئے، اصل ایشو حکومت ہے۔ یہ ہم سے بھی بڑی دانشور ہے، یہ عقل میں صدر ٹرمپ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ ہماری حکومت پچھلے 4 ماہ سے نانی کا نکاح کر رہی ہے اور پھر اس کے خلا کا کیس بھی لڑ رہی ہے۔ دنیا نے جب فیصلہ کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ کرونا کا کوئی علاج نہیں، تو ہم نے ڈھیلا ڈھالا سا لاک ڈاؤن کر دیا۔ سڑکوں پر ٹریفک بھی چل رہی تھی، لوگ پارکوں میں جھولے بھی لے رہے تھے اور بچوں کو موٹر سائیکلوں پر بٹھا کر شہر کا چکر بھی لگوا رہے تھے۔ ہمارے وزیر اعظم نے اس دن سے فرمانا شروع کر دیا کہ ہمارے لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ درست فرما رہے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب کارخانے بند ہوں، ٹرانسپورٹ، مارکیٹیں، تعمیرات اور دفتر لاک ہوں تو مزدور باہر نکل کر کیا کرے گا؟ اور ہم اگر کارخانے چلا بھی لیں تو ہم اپنی مصنوعات کہاں بیچیں گے؟ دنیا تو بند ہے، بحری جہاز چل رہے ہیں اور نہ ہی ہوائی جہاز۔ چنانچہ کیا ہم مال بنا کر کراچی میں ڈھیر لگائیں گے؟ اور ہم اگر یہ ڈھیر لگا بھی لیں تو کیا کارخانے ایک آدھا ماہ بعد مزید پیداوار کے قابل رہیں گے؟ اور اگر کارخانے بند ہو گئے تو مزدور کیا کرے گا؟ کیا یہ بھوک سے نہیں مرے گا؟ اور کیا یہ بات درست نہیں کہ مزدور 2 ماہ بعد بھوک سے مرے یا نہ مرے، لیکن یہ کرونا سے ضرور مر جائے گا، کیونکہ یہ بیچارہ کسی وینٹیلیٹر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پہلی مرتبہ عوام کو ویسے حکمران نصیب ہوئے ہیں جیسے ہم عوام خود ہیں۔ ہم اور حکومت دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم کنفیوز ہیں تو حکومت موسٹ کنفیوزڈ ہے۔ ہم اگر حقائق کو حقیقت نہیں مانتے تو ہماری حکومت ہم سے بھی چند قدم آگے نکل چکی ہے۔ یہ حقیقت کے وجود سے ہی منکر ہو جاتی ہے، اور آپ آخر میں ہرڈ امیونٹی کا نتیجہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ تجربہ صرف سویڈن نے کیا تھا اور وہاں تباہی آ گئی تھی، لیکن ہم نے جانتے بوجھتے ملک میں اسلامی ہرڈ امیونٹی متعارف کرا دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بھی ناکام ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے ہمارے پاس پھر 2 ہی آپشن بچیں گے، یا تو ہم شمالی کوریا کی طرح کرونا کے مریضوں کو گولی مار دیں گے، یا پھر ہم صومالیہ بن جائیں گے۔ صومالیہ میں کرونا کا کوئی نیا مریض نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کرونا کے ٹیسٹ کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ چنانچہ نہ ہوگا ٹیسٹ اور نہ ہوگا کرونا۔ ہمارے پاس بھی گولی یا پھر ٹیسٹ پر پابندی کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا، اور مجھے یقین ہے ہم جس قسم کی عوام ہیں اور ہم نے اپنے اوپر جیسی حکومت نازل فرما لی ہے، ہم یہ بھی کر گزریں گے۔ ہم کرونا کنٹرول کرنے کے لیے کسی بھی وقت ٹیسٹ بند کر دیں گے اور یوں ہم کرونا فری ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔